కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं మమ. అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह शुभ विवाह महोत्सव उत्तर पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है. इसे दिखा रहा है श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल SVBC. इस चैनल का संचालन करती है TTD यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स. आपको पुण्य
दर्शन लाभ प्रदान करने के लिए यह किया जा रहा है। 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को लगभग 600 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। छत्रिकश्यपेभ्यो नमः। ओम इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु। ओम निरुपमगुण सिंधुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिल निगम वेद्यो निस्तुलो वेंकटेशः। निज चरण समर्चा सक्त भक्तौ घरक्षी निवसतु हृदये मे स्वांग्रि भक्तिं वितन्वन्। हेमाच्छादं स्फटिक सदृशं विद्युडोत्पत्तिभाजं दिव्यानाथं कुसपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं ररुभय महावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि। स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः। श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं। भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां। प्राणानागम्याम् ओम भूः भूर्भुवस्सुवरं श्री भगवदात्मका भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थम् लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन्। आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओम धारासु सप्तशुजमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् पिदिपादगिष्ये गुणोमि दत्तागं शुचिरगं शुशर्माम् इदमापशिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां। करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि। आवाहिति देवताभ्यो नमः। वरुणाग्रमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि याचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयो यस्मात् पितामहे त्वा विश्वे सुता त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहतन्निधत्तां प्रैष्यामधीशो विपधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु। पद्माकारमण्डले ओम विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जया समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः। पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि याचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। विश्वक्सेनाय नमः। गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। विश्वक्सेनाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु। प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि
दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुरुकोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कदगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वदक्षरातदं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृभागं सस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदं त्रिविनोदा त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सदे त्रिविनोदा वीरवतीमिषन्नो त्रिविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनोभिर्विकशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुरुगन्तोः अदितिर्द्यौरतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्चातमदितिर्च नित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरु वीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुरुवीत गत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्ते दधातनां मेर्णागिदक्षसे योवश्रवतमोरसस्तस्य भाजगतेहनः पुषदीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्वथां आपोदनगथाजनः ॐ पवमानस्सुवच्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगिवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यत अग्ने कृत्वा क्रतुः कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागाते यस्के भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवी विगसावयोभिः ऋतावरीग्निगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरुध्येति ऋषभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वश्चगनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मां जातवेदा मूर्तिगन्त्या पुनातु तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तुत्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिश देवार्त्विजो मार्तिगन्तां दक्षिणागां दिश मासाः पितरो मार्तिगन्तां प्रतीच्यां दिश गृहा प्रसवो मार्तिगन्तां उदीच्यां दिशकाप औषधयो वनस्पतयो मार्तिगन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्तिगन्ताम् अधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्तिगन्ताम्
अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यतुवीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में अभी श्री विश्वक्सेन महाराज की पूजा की गई है। विश्वक्सेन भगवान के सर्व सेनाध्यक्ष माने जाते हैं। वे ही सभी भगवान से संबंधित उत्सवों में निरीक्षण एवं सुरक्षा का कार्य करते हैं, क्योंकि वे सेनाधिपति हैं भगवान के। उनके साथ ही वरुण देव की भी अभ्यर्थना की गई और सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जलों का आह्वान किया गया। उसी जल से भगवान की सेवा हो रही है। अब अंकुरार्पण का परम पवित्र कैंकर्य संपूर्ण किया जा रहा है। मिट्टी के पात्रों में तुलसी पत्र पुष्प आदि से आच्छादित करके उसमें 9 धान्यों के बीजों को डाला जाता है और जल से उसे सिंचित किया जाता है, जिससे वह वहां पर अंकुरण हो सके, और इसे ही अंकुरार्पण कहते हैं। यह किसी भी दैवीय उत्सव का अनिवार्य कैंकर्य होता है। और इस अंकुरार्पण का एक और अत्यधिक महिमामय कारण है कि इस अंकुरण के अनुसार ही भविष्य की प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि घटनाओं का आंकलन भी किया जाता है। इस प्रकार से देखिए, ये 9 धान्य डाले जा रहे हैं, बीज, इन्हें अंकुरण के लिए रखा जाता है। इसके पश्चात भगवान के दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम का पवित्र सूत्र बांधा जाएगा। दोनों माताओं के बाएं हाथों में भी रक्षाबंधनम के सूत्र बांधे जाते हैं और अर्चक स्वामी के हाथ में भी बांधे जाते हैं, ताकि वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन अबाध गति से निर्बाध होकर कर सकें। यह भगवान का बड़ा ही अद्भुत परिणय लीला है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि इस पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन हम कर रहे हैं, प्रतिभागी बने हुए हैं, साक्षी बने हुए हैं। भगवान के इस कल्याणोत्सव की अत्यधिक महिमा बताई गई है। 21 पीढ़ियों का इसमें हमारे कल्याण हो सकता है। 10 पीढ़ियां जो चली गई और 10 जो आने वाली हैं, उन सब का कल्याण। देखिए कितना महिमामय है यह दर्शन। इसलिए आइए पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हम इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें। वैवाहिकोत्सव कर्मांगम प्रतिसरबंधन पूजांच करिष्ये। ओम शुचिवो हव्यामृत शुचीनागुं शुचिकं हिनोम्यद्भरगं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृत साप आकिञ्चुच जन्मानः शुचिगः पावकाः। ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंवरक्रे मृतके मृतागां। ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि। शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि
सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो भूमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्या वा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्य रेवतीं स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृथिं स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्तदताघ्नता जानता संगमे महीं स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्होमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगिन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में अब भगवान को वर के रूप में पूजित करके उनके दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। यह परम पवित्र रक्षाबंधनम भगवान के लिए एक वर रूप में ही बांधा जाता है। यद्यपि भगवान को किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं ही सबके रक्षक हैं, लेकिन हम अपने आनंद के लिए इस भगवान के रक्षाबंधनम कैंकर्य को संपन्न करते हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा है कि जिनका मन निर्मल है वे ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं और कपट छल इत्यादि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हम दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपनी होशियारी दिखा सकते हैं, कपट छल सब कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ असंभव है, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनको सब मालूम है। इसलिए आडंबर और दिखावा ये सब छोड़ करके भगवान के प्रति संपूर्ण भक्ति भाव से समर्पित होना ही हमारे लिए एकमात्र कल्याण का मार्ग है। सदा ईश्वर का स्मरण करते रहें। ईश्वर के स्मरण से हर शुभाशुभ कार्य शुभ हो जाता है। हनुमान जी ने और अर्जुन ने कई हत्याएं की युद्ध में। हनुमान जी ने तो ब्राह्मणों की हत्या कर डाली, क्योंकि रावण ब्राह्मण था और रावण के सब रिश्तेदारों की उन्होंने हत्या की, लेकिन सदैव उनके हृदय में राम रहे। इसी प्रकार अर्जुन भी कृष्ण को हृदयंगम करके युद्ध करते रहे, लेकिन उनके द्वारा की गई हत्याएं अपराध नहीं बनी। ईश्वर को कभी न भूलें, यह हमारे जीवन को दिव्य बना देगा। आत्मा की आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है आनंद। भगवान का ही दूसरा नाम है आनंद। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं है, भगवान स्वयं आनंद है। अनादिकाल से अनंत योनियों में हम आनंद के लिए ही अनवरत प्रयासरत रहे हैं, परंतु अत्यावधिक आनंद का लवलेश भी हमें नहीं मिल पाया। इसका अर्थ यह है कि हमने जाना ही नहीं कि आनंद किसमें है। हम सांसारिक वस्तुओं में ही आनंद ढूंढते रहे, सांसारिक रिश्तों में आनंद ढूंढते रहे। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, रिश्तेदार, मित्र, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, इन सब में ही हम आनंद ढूंढते रहे, लेकिन इनमें आनंद था ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ मिला नहीं। मिला भी तो वह मिट गया।
उसी प्रकार से शरीर भी नश्वर होता चला जा रहा है। शनैः शनैः यह समाप्त होने लगता है। हम सांसारिक वस्तुओं में ही आनंद ढूंढते रहे हैं, सांसारिक रिश्तों में ही आनंद ढूंढते रहे हैं, लेकिन वास्तविक आनंद इनमें नहीं है। श्रुतियों स्मृतियों महात्माओं के अनुसार केवल परमात्मा की भक्ति में ही वह आनंद है। परमात्मा के शरण में जाइए, तब आपको शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। अतः केवल भक्ति करना ही हमारे लिए श्रेय मार्ग है। जो भी हमारे साथ हो रहा है वह सब हमारे ही कर्मों का फल है। प्रारब्ध भोगना ही होगा। पांडव 14 साल तक वनवास में रहे। भगवान राम ने स्वयं 14 साल तक सुकुमारी माता सीता को लेकर वनवास भोगा था। हाँ, जो ईश्वर का ध्यान करता है और अपने से नीचे वालों को देखता है, उसके लिए प्रारब्ध से होने वाला दुख बहुत ही कम हो जाता है। और जो अपने से आगे वालों को देखता है, अपने से ज्यादा खुशहाल को देखता है, वह तो दुखी होगा ही। इसीलिए हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, यानी कि अपने से ज्यादा दुखी लोगों को देखिए। किसी का पति मर गया, लेकिन एक अन्य का तो पति भी मर गया और स्वयं भी अंधी हो गई। तुम्हारी तो आंख तो ठीक है, यद्यपि कठिन है, लेकिन प्रारब्ध को भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे भोगना ही होगा और ईश्वर का स्मरण करते हुए अपना जीवन जीना होगा। सृष्टि के अधिपति परमात्मा हैं। भक्ति करने से ईश्वर के आशीर्वाद के फल स्वरूप कर्म फल रूपी दुख नहीं होगा। भगवान का परम पवित्र स्वरूप। आइए हम इस एकमात्र मार्ग पर चलें। और कलयुग में तो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी ने अत्यंत ही सुलभ मार्ग हमें दिखाया है। भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सभी धर्मों को त्याग दो और मुझ में समर्पित हो जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा। इस प्रकार भगवान ने हमें अभय दिया है। केवल उनका नाम स्मरण और दर्शन करने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए आइए हम सब भगवान के चरणों में अपने हृदय को स्थापित करते हुए उनके स्मरण में अपना समय गुजारें, जिससे कि हमें शाश्वत आनंद प्राप्त होगा और जन्म जन्मांतर के चक्र से हमें विमुक्ति मिल जाएगी। स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगम औपासनाग्निकुंडे आघार कर्म करिष्ये येतोन्विन्द्रमित्यज्ञालयं प्रोक्ष्याम येतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो मगिदेवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मगिदेवहूतिः दैव्या होतारावनिषन्त पूर्वेरिष्टास्यामतनुवासुवीराः माक्ये यजन्तवमगानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी ईश्वरर्वीर्नः कृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् माहा आस्महि प्रजया मातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रश्चिन्नो माता पृथिवी तोकसाताम् जातवेदो भुवनस्य रेत इह सिञ्च तपसो यज्ञनिष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहगुं शमी गर्भाच्चनगन्यो मयो भूः
उपावरोहजातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आयुप्रजागं मृगिमस्मासुधे किजस्रोदीदिहि नो दुरोणे कर्मणेवां देवेभ्यश्च गेयम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् तत्सविदुर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवह ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अरवन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नाकस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसवितप्रहरेमवीतके पूषाते ग्रन्थिं विश्कतु आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तुनामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसीम् उत्तरतमुदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तूपोऽसीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसीं श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धश्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्रयोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्धकत्वं नाकस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देवगच्छगागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अप उपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेज्ञमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राय जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं तृप्यदिश्रयामि चरुं तृप्यदिश्रयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधयः चित्पतिस्त्वापुनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वापुनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः ॐ इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोतसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नर्क्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् षष्टिशतसहस्रान्निगतमक्षगमर्पुतमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेरेत्यस्मवत्नस्पतेऽर्थवत्थगतास्मान्
ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాత్యేనాం సమేధగ స్వాహా వాగవ్యాధాగ్నేగాంతం ప్రజాపతగే స్వాహా నైరుత్య ఈశానాంతమింద్రాగ స్వాహా అగ్నగే స్వాహా సోమాగ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపౌపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహా బృహస్పతగే స్వాహా మిత్రాగ స్వాహా వరుణాగ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్వేభ్యాగ స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాగ స్వాహా కక్షదేవత సోమాగ స్వాహా ఔపాసనేజ్ఞాగ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్యాం ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో కృతాం ఆఘారాంతే సర్వదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం అతో దేవాద వైష్ణవాహుతిర్హోష్కే అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిత ప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతునాగతో విష్ణుర్విజక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విజక్రమే త్రేధాన దధే పదం సమోఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విజక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కదగతో వ్రతాని పుష్పశే ఇంద్రస్య గుజ్యః సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరగః దివి వజక్షరాదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవో జాక్రవాగం సస్వమింధతే విష్ణోరిగత్ పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశాడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశాడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా
పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా ఓం శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం విఖనో మణిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటిబ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయవ్యాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యశల్లోకానామధో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి శోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనృతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలహితే లవనేక్షుసురాసర్పిరదధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తిమదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురిత క్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయాం పౌండరీక అశ్వమేధాదీం శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః
भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः उक्तगृह्यधर्मशास्त्रपुराण इतिहासप्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्तसकलफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशारङ्गादिपञ्चायुधधरस्याम् कोटिसूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्याम् परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्याम् श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्याम् श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्रायाम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् समस्तदेवताम् निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालङ्कृतायाम् दिव्य पीताम्बरधरायाम् दिव्यमाल्योभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनो अखिल लोक पवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेय प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवीम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनंद गुणात्मिकाम् मूल प्रकृति रूपाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगोः संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीम् काश्यप आवत्सारणीत्वत्रगारुषेय प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवीम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीम् अत्यंत सौंदर्यवतीम् बहुश्यामलांगीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि। कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसें प्रयतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः
कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस पवित्र कल्याणोत्सव में अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है। जगन्माताओं द्वारा धारण किए जाने वाले इन मंगल सूत्रों को पवित्र जल से प्रक्षालित करके भगवान का आशीर्वाद लिया जाएगा और मंगल सूत्रों का यथाविधि पूजन किया जा रहा है। यह पवित्र कल्याणोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इस तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न किया जाता है। आइए हम सब पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन करें एवं अपना जीवन धन्य करें। वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है इस तिरुमला के पवित्र तीर्थ पर। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह पद्धति यहाँ शुरू से ही यहाँ पर अमल में लाई जाती है। हर तीर्थ का अपना अपना विधान होता है। तिरुमला में यह विखनस महामुनि का वैखानस आगमोक्त पद्धति अनुसरित होती है। यहाँ पर जितने अर्चक स्वामी गण हैं ये सभी वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान लोग हैं। यह सुअवसर है हम लोगों के लिए भगवान के प्रति अपनी आस्था, विश्वास को नित्य निरंतर निष्काम अनन्य भाव से प्रकट करते रहें। यही एकमात्र मार्ग है इस भव बंधन से मुक्त होने का। अन्यथा अनादिकाल से हम अनंत जन्मों में भटक रहे हैं आनंद के लिए। हर जीव का उद्देश्य एक ही है, वह है आनंद। हम एक क्षण भी असुविधा में नहीं रहना चाहते। यहाँ तक कि हम निद्रा की अवस्था में भी हमारा शरीर प्रयासरत रहता है और आनंद के लिए प्रयास करता रहता है। हम सदैव आनंद चाहते हैं क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। देखिए, आप मिट्टी को पकड़िए, उसे छोड़ दीजिए, वह धरती की ओर चला जाएगा क्योंकि वह धरती का अंश है। अग्नि को जलाइए, उसकी लपटें ऊपर उठती हैं सूर्य के तरफ क्योंकि सूर्य अंशी है और आग अंश है। इस प्रकार भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी हमारे स्रोत हैं, वे ही हमारे परम पिता हैं, महाविष्णु के अवतार परब्रह्म हैं। हम उनके अंश होने के कारण हम सदैव आनंद ही चाहते हैं क्योंकि वे ही आनंद हैं। यद्यपि हम संसार में आनंद ढूंढते रहते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, धन, प्रतिष्ठा, ओहदा, ऐश्वर्य, संपत्ति, इन सब में, लेकिन इनमें आनंद है ही नहीं। क्योंकि जो आनंद हमें दिखता भी है वह अस्थाई है, टेम्परेरी है। केवल थोड़ा सा आनंद मिल जाएगा लेकिन जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से हमारी आयु घटती चली जा रही है, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, उसके बाद मृत्यु हो गई। कई लोग तो बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ लोग माँ के पेट में ही समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है इस संसार का। केवल ईश्वर भक्ति करते रहें
तभी जो है भगवान हम पर कृपा कर सकते हैं। और किया है भगवान की भक्ति करके कई अनंत महापुरुषों ने आनंद प्राप्त किया है। इसलिए इस कलयुग में यह वेंकटाचलम, यह तिरुमला का पवित्र पर्वत हमारे लिए वरदान स्वरूप है। यहाँ करोड़ों भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। लेकिन शर्त एक है कि भगवान के प्रति पूर्ण आस्था, निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा के साथ हम उनका दर्शन करें और अपने हृदय को समर्पित कर दें, दीनहीन बनकर उनका प्रणाम करते रहें उनके, क्योंकि भगवान सदैव ही हम सब पर कृपा करने के लिए उद्यत रहते हैं, तैयार रहते हैं। भगवान वे हमें कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ो, केवल मेरे शरण में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हें आनंद प्रदान करूंगा। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों सत रज तम से निर्मित मेरी यह माया अत्यंत दुस्तर है अर्जुन, इसे कोई पार नहीं कर सकता। केवल वही भक्त इसे जीत सकता है जो पूर्णतः मेरे प्रति समर्पण कर दे। ओम प्रजापति स्वमकुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसुत्यन्ताम् तानहस्ते कुरुताम् अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षत्यं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापति स्वमकुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसुत्यन्ताम् तानहस्ते कुरुताम् अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును, ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును, సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి। మురపైన జానడవు ఒక్కడవే ఇంతటికి గురి, నీ వలపునైతే
वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ प्रधानहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अग्निरेतु प्रथमो देवतानागुंसोऽस्य प्रजां मुञ्चुतमर्चपाशात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यथेजग्स्त्रीपौत्रमखन्नरोधात् स्वाहा हिमामग्निस्त्रागतां गार्हवत्य प्रजां मुञ्चुतमर्चपाशात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यथेजग्स्त्रीपौत्रमखन्नरोधात् स्वाहा हिमामग्निस्त्रागतां गार्हवत्य प्रजामस्केन गतु दीर्घमायुः अशोऽन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रपथ्यतां यज्ञ स्वाहा चित्तञ्च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोदञ्च स्वाहा आकोदश्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरञ्च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्केम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिगार्याम् ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घादुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घादुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घादुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समौढमस्य पागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गुज्जः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि विचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोजाकृवागं सुसमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तो होमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम्
ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీరుచం యత్వాన్యోనమిహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృత్ విద్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం సుహృతం కరోతు స్వాహా అగ్నగే స్విష్టకృతే సుహృత హుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థగిత్రే స్వాహా అగ్నగే స్వాహా అగ్నగే నాదాగ స్వాహా అగ్నగే నపతగే స్వాహా ప్రజాపతగే స్వాహా ఇంద్రాగ స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వశదనిష్టేభ్య స్వాహా భేషజం దృష్ట్యై స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దౌరాధ్యై స్వాహా దైవీభ్య స్వాహా తరోభ్య స్వాహా రుధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समितसि तेजोसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्कि धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्कि धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्कि धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रगानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्तु सप्तगो नीरावृणस्वां घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा त्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदर्जीर्णग् स्वाहा त्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ॐ रथधान विद्वाननष्टभृतेनां पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्पदो वेदिस्तृप्पदो द्यौस्तृप्पदो पृथिवीस्तृप्पदो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवदविदप्रासावीः आवाहित देवताभ्यो नमः गधासमधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षत्यैजहोमीम् अक्षतमसिमामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः पर्भिवपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनयां दक्षिणतः परिधिवपनयां उत्तरतः परिधिवपनयां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वारण्यान् परिसमोह्यां कूर्चाश्चेदिग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रगागुषं जमदग्नेः कस्य वश्कत्रगागुषं यद्देवानां प्रगागुषं तन्मे अस्त्वत्रगागुषं दीर्घायुत्वाया बलाया शताया शतन्तवर्चसे प्रगागुषम् आपोहिष्ठाम गोपवस्तान ऊर्ते दधातनां महेरणागदक्षुषे योमश्वतमोरधस्तस्य भाजगते हनः उषधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगा गजन्वधाम् आपूदनगठाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तु मगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव के विवाहिक होम का पूर्णाहुति संपन्न हुई। सभी देवताओं को उनके उनके हविष्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया। परम पिता का आज यह विवाह संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इस परम पवित्र तिरुमला पर्वत पर यह कल्याणोत्सव संपन्न किया जाता है वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। अब यह वारण मायरम का परम पवित्र कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है। इसे अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसका निर्वहन कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की यह परिणय लीला अद्भुत है, महिमामय है। संसार का सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्धि क्षेत्र है यह तिरुमला। यहाँ पर कई योगी, कई साधक अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं, लेकिन भगवान को केवल भाव पसंद है, भक्ति भाव। भगवान ने कई भक्तों को यहाँ पर कृतार्थ किया है। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। दर्शन करें इस पवित्र पुष्पमाला के। भगवान के गले में पहनी हुई यह परम पवित्र पुष्पमाला दोनों वधुओं को, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी को पहनाया जा रहा है। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार प्रथम वधू हैं। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हैं मातेश्वरी श्रीदेवी। उसके पश्चात द्वितीय वधू हैं माता भूदेवी, धरती माता हमारी। कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई है। ये देखिए, ये सब भक्तगण, दंपत्ति गण हैं। ये सब सौभाग्यशाली हैं जो इस कल्याण वेदिका के समक्ष बैठ करके इस विवाह को प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम सब भी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम सब इस पवित्र विवाह महोत्सव के साक्षी बने हुए हैं। यह हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। पुष्पमाला अंतरण हो चुका है। अब दोनों माताओं को भगवान के अगल बगल ला करके प्रतिष्ठित किया जाएगा। देखिए, इन भक्तों को ये सांसारिक कामनाओं से दूर होकर के भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। अभिभूत हैं ये भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन करते हुए। ये सब इस क्षण समर्पित हैं। आनंद से वे सब सरोबार हैं। भगवान की यह परिणय लीला अद्भुत है। आइए हम सब इन भगवान के चरणों में प्रणाम करें। दोनों देवियों के साथ भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। अपना जीवन कृतार्थ करें और कोई मार्ग नहीं है जीवन को शाश्वत आनंद प्रदान करने का। यह एकमात्र हमारा मार्ग है।
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ